mancing pagi guys, micro fishing ngabeberang. Coba di sini umpan rasbora amis. Makan bro, mantap nih. Strike, mantap jiwa bro, langsung strike, mantap. Wader bro. Sekarang kita coba umpan klik, mau makan nggak? Barusan pakai rasbora auto strike bro. Kita coba umpan klik di sini. Nah, set strike lagi bro, mantap jiwa bro. Strike lagi, wader. Ukurannya agak kecil ya, tapi mantap lah. Nggak kena bro. Kita panjangin dulu dikit nih caranya. Set, strike lagi bro. Babon bro. Aduh, ukurannya sedang bro, mantap jiwa bro. Tenggakan bro, tenggakan gabus, ngeri. Lanjut lagi bro. Apalagi ayo, mantap. Wih, strike lagi bro, mantap. Agresif bro, ukuran sedang. Strike bro. Kecil cabai rawit bro, terbang ukurannya kecil sini. Cari babonnya. Sikat bro, set. Sedih, strike lagi bro, mantap bro. Ukuran goreng garing semua ini bro. Strike bro, mantap. Ngamuk mantap jiwa bro. Strike lagi bro.
uh mantul. Coba lagi. Set. Strike bro, mantap. Strike lagi bro, mantap. Jiwa auto panen ini bro. Coba lagi bro, babonnya belum ada yang nyambar bro. Strike bro, wish, makan apa ini? Betok bro, lumayan. Jatuh bro, auto rilis. Oke lah, nggak apa-apa, bukan rezeki. Coba sebelah sini bro. Strike bro, mantap jiwa bro. Strike lagi. Coba lagi. Wis, langsung dimakan bro, mantap jos. Set, anjay, kena. Coba lagi. Langsung bro, ikannya pada ngumpul bro. Tuh, mantap, langsung strike. Coba lagi. Set. Mantap bro, tarikannya. Tarik lagi. Strike lagi, mantap.
Isit, strike lagi bro, mantap jiwa.